Syakib Al-Balkhi kak itu ada bu. Kana Ibrahim ibnu Adham yamshi fi aswaqil Basrah. Debune Imam Syakib Al-Balkhi situng bektoh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kak dinto tabi'in. Jadi lastari Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in kak dinto masa saampuna sahabat. Jadi murid sahabat. Karena Ibrahim ibnu Adham yamshi fi aswaqil Basrah. Cepon Syakib Al-Balkhi situng bektoh Ibrahim bin Adham kak dinto ajalan neng pasar tanah Basrah. Neng pasrah negeri Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi. Terus orang kak dinto pada akumpul ningali Ibrahim bin Adham kak dinto ajalan. Orang sebeda neng pasar kak dinto. Terus pada ningke lagi tukunah. Orang sebengobengi pada ningke lagi bengobengah. Akumpul ngeripung Ibrahim bin Adham. Karena Ibrahim bin Adham kak dinto walid Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim bin Adham kak dinto ajalan nang pasar Basrah. Orang padune kalih akhir orang kak dinto akumpul sedaya ngeripung Ibrahim bin Adham. Qala Ibrahim bin Adham hina sa'aduhu an qaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum. Wa inna mundu dahrin nad'u falam yustajab lana. Akhir orang saakumpul akipung kak dinto atahanya da Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim ana apa sebab? Dan kulane ka adu da Gusti Allah. Nyok onda Gusti Allah nek lok toman lagi. Nek lok mustajab tuana dan kula. Orang kak dinto atahanya da Ibrahim bin Adham. Anapa menabi aduwa-duwana kak dinto lok dik paringi sareng Gusti Allah duwana lok dik terima lok dik napa esok on kak dinto pangrasana lok dik paringi napa sebab Imam Ibrahim padahal Gusti Allah ampun adabu ud'uni astajib lakum. Gusti Allah ampun adabu aduwa ageng kabidang kok astajib lakum. Maka engkau bekal nyembodene bekal nerima dak duana ageng kabeh. Wa inna mundu dahrin nad'u. Sedangkan abdine sedaya kak dinto ampun aduwa dak Gusti Allah la abid. Falam yustajab lana. Tapi ana apa melok dik paringi sareng Gusti Allah. Melok dik mustajab. Ini kenapa sebabnya? Faqala ay Ibrahim. Terus jawab sareng Ibrahim bin Adham. Ya ahlal Basrah, penduduk Basrah. Li'annahu qad matat qulubukum. Tuan abang lok dik terima bi Gusti Allah. Margenah atena abang kapiri pada mati kapi. Atena abang kapiri mati. Ki padahal adu kak dinto sepaling pokok justru ate. Tining lisan kak dinto abantu udah ate. Mun ate na mate. Padahal atuh kak dinto kudu kosok. Gusti Kanjeng Nabi adabu innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Gusti Allah lo bekal nerima doa dari orang sebektu atuh kelupai dak Gusti Allah. Se ate na lo kosok. Ate selok khosok engak man kak kaman kak dinto duwana bisa lok terima sareng Gusti Allah. Napa boleh ate nang ate. Kot matat kulubukum aba engkap biadua lok dik terima marguna ate na aba engkap buria mati. Cepon Ibrahim bin Adham padahal orang adu kak dinto ate na kudu khosok. Kudu odi sehingga khosok. Nama Nabi ate kak dintok mate.
Iki pas dok apa cak orang atir kentok mati. Li'annahu qad matat qulubukum sebab atina abang kapire mate min asyrati asya'ah sebab bagi 10 perkara. Sebab bagi 10. Nah, Kak Dinto. Di mana Nabi 10 Kak Dinto. Pas eka andi situ ngoreng, nek kempol mate ongku kan ate. Menabi ate mate. Menabi doa de Gusti Allah lo gempang mustajab. Min asyrati asya'ah atina abang kapi mate sebab bagi 10. Sebab bagi 10 perkara. Japun Ibrahim bin Adham. Saya pertama araftumullah wa lam tuaddu haqqahu bi an ta'buduhu kama amarakum. Saya pertama abang kapi lepas denger teh. Cak Gusti Allah saya akabai abang kapi. Wa razikukum ben saya beri rezeki da abang kapi lepas denger teh cak Gusti Allah saya beri rezeki. Tapi ternyata walam tu'addu haqqahu abang lok memenuhi hak-hakipun Gusti Allah. Abang kapi lok memenuhi hak-hakipun Gusti Allah. Abang kapi lok menghamba lok ngebulah dak Gusti Allah. Bi alam ta'buduhu kama amarakum abang kapi lok ngebulah dak Gusti Allah sesuai pada bi saya perintah Gusti Allah. Nika cepon Ibrahim bin Adham. Saya pertama saya nyebabaki atine kemate sebab orang Kak Dinto oning. Cak Gusti Allah saya agabai. Gusti Allah saya apareng nikmat, Gusti Allah saya apareng rezeki. Gusti Allah saya memuljah setuju dari Gusti Allah oning. Abdi sareng panjenengan nyergu nyabeh gratis, oksigen gratis dari Gusti Allah. Saya apareng kesehatan Gusti Allah, saya apareng nikmat Gusti Allah. Tapi ternyata korang apengiran dak Gusti Allah. Korang atorok dak Gusti Allah. Kak Dinto. Umpamane ibadah sareng Gusti Allah, orang Kak Dinto perintah di alam ta'buduhu kama amarakum. Cepon Ibrahim bin Adham abang lo ibadah dak Gusti Allah apa di saya perintah Gusti Allah. Orang bersuruh Kak Dinto benih lo ibadah. Ibadah orang bersuruh Kak Dinto. Cuma ibadah terkadang lo pada sarang saya perintah Gusti Allah. Lo ngangkui aturan-aturan saya tetap pagi sarang Gusti Allah. Kor ibadah. Umpamana asolat kor asolat. Padahal asolat Kak Dinto berdesyarat berdurukun nah. Berdesyarat berdurukun nah. Maus Fatihah Kak Dinto umpamana tasbih buang situ lo sah Fatihah nah. Menabi Fatihah lo sah solat lo sah. Umpamana beda orang maus Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Rahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Nikah Fatihah lo sah. Al-Rahmanirrahim. Padahal Kak Dinto maknanya lo awbe. Maknanya pakul lo awbe. Tapi tasdid erong ibuang. Erok Kak Dinto beda tasdid ibuang. Situng tasdid saos. Kak Dinto Fatihah lo sah. Kak Dinto. Menabi Fatihah lo sah otomatis sholat lo sah. Jadi orang Kak Dinto ibadah sopaji ibadah Kak Dinto teremah ibadah nah kudu sesuai sarang napa saya raaki saya tunjukaki saya ajaraki sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu tepat ndek napa carana asujud as-sujudu ala sab'ati a'zum sujud Kak Dinto kudu petok tolan Kak Dinto nyeding dek bumi Kak Dinto maksudnya nyeding dek bumi gimana Nabi abajan yang sejadah kudu nyeding dek sejadah bodorat syarat sejadah aruku paling didik ruku kudu sepanekah
kadin tok beda rat syarat ki akati saya ajaraki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi alam ta'buduhu kama amarakum. Abang lo ibadah dek Gusti Allah, saya pun Ibrahim bin Adham. Kama arakum apa di saya perintah bi Gusti Allah. Anak ibadah dek napa saya perintah? Iki kudu ibadah sesuai kelaben napa saya ajaraki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Umpamana salat Kanjeng Nabi ada bu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Asolat abang kapi apa di engkau salat? Apa di cara engkau salat? Terus dek napa? Cara salat dengan Gusti Kanjeng Nabi kadin to sebutakin ngetap kitab fikih. Ngetap kitab fikih kadin to. Manabi aing kudu kadin to cara audu, cara kadin to kudu sesuai benekeng sepenting kok abujeng. Ternyata betul sujud lo memenuhi syarat sujud teh sokone yangka. Kira akhirnya sujud lo sah. Sujud kadin to petok tolang kudu nyeding. Nomor situng deui. Nomor 2 tanang. Terus tokot 2 soko 2 kadin to. Kadin to kudu nyeding saja. Menabi orang asujud ternyata soko nah yangka lo sah sujud. Menabi sujud lo sah maka salatnya lo sah. Kadin to. Nikah senyebab pagi doa kadin to lo terima sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oning dek Gusti Allah tapi ternyata lo memenuhi hakipun Gusti Allah. Artiipun lo ibadah dek Gusti Allah akati se perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki sih pertama. Wa qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi. Nomor 2 cepon Ibrahim bin Adham abang pada mencedek kitab Gusti Allah. Walam ta'malu bihi tapi abang lo ngelakoni. Lo ngelakoni ai bimadmunihi kelaben esina kitab Gusti Allah. Maus kitab Gusti Allah keng lo elakoni esina. Baik marguna lo terkadang lo oning esina. Menabi lo oning jelas lo bisa ngelaku. Oh tapi oning keng sengaja lo ngelakoni. Makanya banyak kak dinto kilo oning. Ya banyak. Kilo banyak orang seoning kak dinto. Napa istilah kita Gusti Allah kak dinto. Qara'tum kitabullah berarti orang besro kak dinto mencedek kita Gusti Allah. Ahli maus Quran ahli. Terkadang hafal Al-Quran, pelak maus Quran. Tapi walam ta'malu bihi tapi lo elakoni. Ana apa lo elakoni? Margane lo oning isina. Isina Al-Qur'an lo oning kelak ngelakoni dek nah. Apa pun lo oning isina. Tapi oning king sengaja lo ngelakoni. Ki akati umpamana. Ngerasani orang elarang nang Al-Qur'an elakoni. Utawa suudzon coba prasangka elarang oning ce elarang beudeu nang ayat nang Al-Qur'an cuma elakone Gusti Allah tabu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ya ayyuhalladzina amanu he orang sapada iman ijtanibu katsiran minadh-dhanni ajeuh abeng mejeuh abeng katsiran minadh-dhanni dari kebanyakan prasangka inna ba'dadh-dhanni itsmun seongkuna kebanyakan prasangka ni kedosa wala tajassasu ben cak dineliti kecubaan orang abeng wala yaghtab ba'dukum ba'dha ben senga abeng kapi sebagian dari abeng kapi cak sampai ngerasani sebagian orang lain sebagian dari abeng kapi cak ngerasani sebagian selain. Oning terkadang oning oh di Gusti Allah tapi pakun elakone. Oning cek larang pakun elakone. Sehingga orang gak dinto walaupun oning dek kita Gusti Allah berarti kita Gusti Allah lo ya malaki. Lo ya malaki. Nek nomor 2. Wa qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Aba engkap padu mecah dek kita Gusti Allah benih lo mecah. Walam ta'malu bihi tapi abang enggak pilok ngelakoni nih kesanya bapaki arti nih kemati
Sampun ate mate pas doa Kak Dinto lo gempang mustajab. Nek kedebune Ibrahim bin Adham. Wa da'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Senomor telu abe ngaku amoso bi iblis. Eda moso bi setan, moso. Tapi wa walaitumuhu, tapi abe ngatur dak setan. Sareng setan perintah wong bodong sejuba nika berarti perintah setan nika. Bodong sejuba, sifat-sifat sejuba, napa iri, napa dengki, napa sombong, sedojo kan to. Rekadayana iblis, beri campur tangan setan, ikuti setan. Itu roh. Gak dinto. Wada'aitum adawata iblis, ngakoh amoso bi setan. Tapi wawalaitumuhu, tapi abe ngatoro. Apa sih perintah setan? Padahal ngaku moso nika senyum bagi ati mati nomor telu. Saat sampun ati mati pas doa lo kebang mustajab. Wada'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Abe ngaku seneng dek Kanjeng Nabi, cinta dek Kanjeng Nabi, tapi abe ninggal lagi pada Gusti Nabi. Napa sudah dilampena abe lo ngelaku. Napa? Lampan Gusti Nabi bisa tuju dalam apakian dek napa Kanjeng Nabi apakian dek umpamana salat napa kati napa salat ipun Kanjeng Nabi salat fardu kati napa salat fardu Kanjeng Nabi selalu berjemaah. Kanjeng Nabi Kak Dinto selalu berjemaah manabi salat. Terus sholat sunat napa seelampai Gusti Kanjeng Nabi. Nah Kak Dinto tinggal lagi. Di sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib khususnya. Sebelum ben semarin sholat fardu, dalam pakaian, dalam napa asaos. Gimana dia kelakuh, setuju mungkin lo kuat. Gimana bicara ajaran? Pertama ngelakon di situng lampa. Ngelakon di dimen situ. Menabi istiqomah, nambah boleh si Adinto. Idda'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Abe ngaku cinta dak Gusti Nabi, tapi ternyata abe lo ngelampai. Lampenah lo ngelampai sunnah. Kenapa seperti lampen Kanjeng Nabi banyak? Ki termasuk anak rokoman, termasuk asaloan. Ring laki asaloan perak Kak Dinto sunnah. Ki anapa lil ittiba ngereng dak lampen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng nang sunat itu asaloan perak ring laki niku sunnah. Mangkana Sayyidina Kanjeng Nabi asaloan, Sayyidina Abu Bakar asaloan, Sayyidina Umar asaloan, Sayyidina Utsman asaloan, Sayyidina Ali asaloan. Kadinto nika termasuk lampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben lampa-lampa selain. Ben lampa-lampa selain. Ki asiwa ke acelaan Kanjeng Nabi Kak Dinto berdepan sepenapan bareng lo lepas dari Kanjeng Nabi. Jarang Kanjeng Nabi nih termasuk asoroyan, soroy, silet, terus napa siwak, terus bedene celak-celak. Nah, nikah termasuk bareng-bareng selalu ebutah sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto nikah lampah-lampah Gusti Kanjeng Nabi. Selain lampah-lampah si Arafah ibadah, si Arafah kaento. Nah, perlu lampai Nabi de WC, mana bida WC kotu sopoh kacir. Siapa ada kelaban adua. Kenapa tuana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mana Nabi mau nikah. Ini kok lampen Gusti Kanjeng Nabi iya jeraki sareng Kanjeng Nabi dak sahabat niku raju faedene sedojo. Raju gak dinto faedene. Di epakon nutup serah sareng Kanjeng Nabi. Orang targa jeding epakon nutup serah. Anapa? Cepon para ulama malah selamat dari gangguan makhluk halus. Malah lok gempang kesurupan. Gak dinto. Sampun gak dinto bede dua boleh. Orang masuk ada jedeng kali itu ekepung. Di annal ma'ah khususan fil lail ma'wal jinni. Aing kak dintok manabi malam karena makhluk halus.
Manabi orang masuk dak jeding atuh Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka makhluk halus langsung engke setuju. Engke tapi terkadang ki ngentip. Ki ngentip. Manabi panjenengan muka rasok, muka kelampi panjenengan mandi abengkang ngentip. Ngentip pas oneng makhluk halus gak ento. Oleh karena Kak Dinto, iya jadi dua boleh sareng Gusti Kanjeng Nabi supaya apa? Aurat nih bisa lo ikatela. Napa dua nah? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Manabi orang maus Kak Dinto langsung atutup, seret atutup langsung. Makhluk halus lo bisa ningali aurat. Lo bisa makhluk halus ningali aurat. Nih kesetuju, nih keng urusan entar dek jeding Kak Dinto. Masuk dek jeding soko kanan pakai ada maus doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nika langsung buru setuju makhluk halus buru setuju. Era-era abdi sareng panjenengan paringi selamat. Pakon aku caan nutup serah malelo iganggu daguna para ulama. Liyaslama min awal jinni malah selamat dari esake jin. Pakon aku cane kemanfaat pakon nutup serah. Nek kasih ajar lagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo cukup nih ketok. Sampun Kak Dinto ki kotu atuh boleh. Sopajo aurat nek lo tingali sareng makhluk halus. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sampun Kak Dinto pas tojuk neng WC berbicara na Kak Dinto. Benih paking nengkong. Benih paking nengkong, le penting nengkong punten berbicara na. Jadi sopo kanan pemancing. Aling kida tongkang soko kacir pemancing. Nah, terus soko Kak Dinto sekanan kentok pemancing. Pas aling kida tongkang soko sekacir. Nika tata krama nah orang nekane hajat. Nika sedaja iya jeraki. Sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lampa-lampa Kak Dinto nika sedaja lampa Gusti Kanjeng Nabi. Terus dek napah carana abonyo, terus dek napah lastarina abonyo. Nika sedaja beda ajaran, beda petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek napa cara ngakui kelampi, dek napa dua ngakui kelampi. Kak Dinto dek napa orang Kak Dinto asarin. Di asarin Kak Dinto menabi lopot sia-sia umur buang kalaben asarin. Tapi menabi asarin Kak Dinto tepak sesuai kalaben Gusti Kanjeng Nabi, orang asarin ibitong ibadah sareng Gusti Allah. Sarin yang ke ibadah walaupun asarin tetap oleh ganjaran. Akati ibadah dek Gusti Allah. Kak Dinto menabi orang ngelampai sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'aitum hubbal jannah wa lam ta'malu laha. Senomor lemak tabun Ibrahim bin Adham abe ngakoh tero masuk swarga. Tapi walam ta'malu laha, tapi abeng lo ngelakon-ikon lakon sebisanya berbagi dek swarga. Sebisa mendepak dek swarga. Sok enggak umpama aki teronter ke Bengkalan king ke timur, teronter ke Bengkalan terodo pada Bengkalan king ke timur arena Kak Dinto ini kesejaba baki atin ya kemate. Wada'aitum khaufan nar, abe ngakuh takut dek neraka, walam tantahu anil dzunub, tapi lo ore maris yang ngelakoni dosa kon lakon narik dek neraka. Kak Dinto kaifa tebuna Imam Sya'rani radhiyallahu anhu kaifa yaslamu minan nar man kana jami'u a'malihi tajurruhu ilan nar. Dek remuk orang gelek bisa selamat dari neraka mun sekabina malah amalah narik orang gelek dari neraka. Kak Dinto
Wadda'aitum annal mauta haqqun. Senomor peto abe engkap ngaku. Jok soong guna mati nika nyata. Lo bekal bisa hindari. Aywaqi'un la budda minhu. Nyata lo bekal lo bisa hindari. Tapi walam tasta'iddu lahu, tapi abeng lo siap, lo nyiapaki untuk ngadepi kematian. Nika, saya nyebabaki ati nika mati. Wastaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum, abeng sibuk tineliti celana ring lain. Wa taraktum uyuba anfusikum, tapi abeng ninggalaki tineliti celana abeng kapi. Celana ring lain bang ki sedojo. Bocor sedojo, tapi celana abeng tibi kadin tok lok toman eti teliti. Nah, justru orang kadin tok mestinya sekotu sibuk untuk membecik abeng tibi. Lok sibuk neliti celana orang. Lah selepas kadin tok sibuk kelaban neliti celana abeng tibi engkau dia kekurangan apa? Engkau dia kekurangan apa? Sekadin tok engkau sehari ala ko apaan banyakan kematang kon lakon dia antara kon lakon seeridoi Gusti Allah bisa lo eridoi Gusti Allah. Nah sekadin tok mestinya wa ta'kuluna rizqallah wa la tashkurunahu. Senomor sanga abeng ngakan rezeki Gusti Allah wa la tashkurunahu, tapi abeng lo asyukur dek Gusti Allah. Rezeki Gusti Allah itu tapi lo ndak nyokori dek Gusti Allah alias ngalak nyaman karo betibi menabi simpul lagi dari ada kan itu. Saya tuntut dari bebe doa terus terima, tapi sedari Gusti Allah lo pate itu horo. Kenapa saya wajib pagi? Kenapa saya harus lagi? Sarang Gusti Allah lo pate itu horo. Tapi sedari bebe, sedari kekarba abe. Kekar hawa nafsu terus teka saja. Lah ini kalau imbang, lo imbang. Akhirnya, napa? Ate kak ditok pas mate, san mate pas lo gempang mustajab. Watadfanuna mautakum, wala ta'tabiruna bihim. Senomor 10, abe engkapi pada mendem ring matin abe engkapi. Pada mendem ring matin abe engkapi, tapi abe lo ngalak pelajaran. Lo ngalak pelajaran kalaban bedenah orang mati saya pendem. Oh aku ternyata padi iya lo bengaya ya Allah ya betul odi cek takut lebet neng ceret padahal ki bisa buru bisa hati putih takut padahal maki bekal masuk ke dalam sampun masuk ke dalam kuburan sobungkan cenah sengancai namung amal lah menabi orang kak dintok keduan amal ke bagus keterima ibadah sebekal ngancai solat menabi zakat menabi haji nah nih kepaki sebekal ngancai neng alam kubur alam kubur bekal luwes al kubru raudhatun min riyadil jinan. Kuburan nikah merupakan satu pertamanan dari pertamanan surga untuk orang yang selamat. Wa hufratun min hufarin niron, otak kuburan kak dito dadi situng lubang dari lubang neraka untuk orang yang selamat. Naudzubillahi min dzalik. Lah kak dito dadi bareng sepolo sing nyebab akih atine kamati. Sing nomor situng oning cek Gusti Allah nih kepangeran saagebe saparing rezeki, tapi ternyata perintah ibadah sesuai kalaban atur sampean Gusti Allah kadin tok lo lampai. Perintah kok tidak nikah sampean Gusti Allah lo lampai. Ternyata pangeran ndak selain Gusti Allah. Nyembe seakan-akan walaupun ngaku je Gusti Allah pangeran, tapi dari tingkah lakon menomor duakan otabah menomor tigakan Gusti Allah. Nomor 2 maos ketemu Gusti Allah tapi lo poron ngamal lagi. Benar maos tapi lo ngamal lagi. Nomor 3 ngaku jok moso bi iblis tapi atoro. Nomor 4 ngaku cinta ada kanjeng Nabi tapi dek lampan lo poron ngelakoni. Lo peduli malah. Dek napa sih tadi nang seneng kanjeng Nabi lo peduli. Napa sudah kan kesukaan kanjeng Nabi dek umat lo kan ngereken
Tapi menabi ngak tanya lagi cinta dek kanjeng Nabi cinta neka senjebake ati neka mati wada'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha ngakoh terus masuk surga tapi lo ngelakoni bareng senyebabake masuk surga wada'aitum khaufan nar walam tantahu anil dzunub ngakoh takut dek neraka tapi ngelakoni bareng senyebabake masuk neraka lo mari salah dosa wadda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu ngakoh cek mati ini kenyata tapi lo siap ngadepi mati wastaqaltum bi'uyubi ghayrikum wa taraktum uyuba anfusikum sibuk bi celenah ring lain tineliti celenah ring lain ngerasani celenah ring lain tapi kelopai dak celenah abang tibi wa ta'kuluna rizqallah wa la tashkurunahu ngakan ada rezekine Gusti Allah tapi lok ora syukur wa tadfanuna mautakum wa la ta'tabiruna bihim mendem poron oning mendem ring mati beni sekalian ningali orang mati mendem tapi lok poron ngalak pelajaran nah nikah sekolah bareng saya nyebabake atine kemati menabi atine kemati doa lok gempang mustajab anapa sebab nang dalam orang kak dinta doa sepaling pokok justru nika ate tineng lisan nika namung abantu da ate menabi ate na mate ete ngali sareng Gusti Allah ate na mate nah maka doa pondok gempang mustajab sangat dinta